नमस्कार आमनेता कार्यक्रम आउ एक अध्याय को स्वागत करुछि मु अभिषेक। आमनेता टीम आज आसी पहुंची जेउठी झरे से माटीरू अपार करुणा आउ असरंती आशीषर झर अजाड़ी दियंती बाबा बुद्धेश्वर। ए माटी उपरे प्रकृति मध्य आंकी देइछि सबुज बलयर चित्र। एठी शाल गछ माने गांती गीत पतर पतर बसंती मित। शाल गछर पत्र दांतकाठी आउ खली चौपती केतेकांशरे सुदृढ़ करे ए बासिंदांक अर्थनैतिक स्थिति। ए माटीरे बसवास करुथुबा अनेक भाई भौणी मानकर सामाजिक आउ अर्थनैतिक स्थिति को करिछि बस एई सबाई घासर चाष। द्वितीय विश्वयुद्ध समयर मुकसाक्षी ए अमरदा एयरस्ट्रिप जहाँ रही रासगोविंदपुर ब्लॉक रे। रासगोविंदपुर सुलियापदा आ मोरडा এই তিনটি ব্লক को नहीं गठित मोरडा निर्वाचन मंडली। ए माटीर धूली स्नेह आउ प्रेम को पारे तोली। ए माटीरे जले शांति मैत्री आउ प्रीतिर दीपाली मोरडा निर्वाचन मंडली। विकासर मंग धरी ए माटीर प्रगतिर गति को त्वरान्वित करिवार संकल्प नैथिबा नायक आज आम नेता ए माटीर विधायक। से साहाज्य आउ सेवा व्रतरे व्रती नम्र भद्र पुणी सरल अति। तांकर आकुंठ भल पाइबा प्रकृति परिवेश और पशुपक्षी प्रति इच्छा थिला हेबे अभिनेता हेले बनिगले नेता। आस्था रखिले जनता सजैले विधायक। प्रथम थर विधायक हेउ हेउ मिलिगला मंत्री पद। मोरडा निर्वाचन मंडलीर विकासर बाहक मोरडार मान्यवर विधायक। से दरिद्रर दुख को कଳି पारंती से भोकर भूगोल को बुझी पारंती। आगकू आगकू बढ़ुछंती पढ़ी माटी पाई प्रगतिर शास्त्र गृह और नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र। बाबू भाई एटिकार जड़े साधारण मनीष परी किंतु काम तांकर बहुत असाधारण। अन्य कौनसी कन्स्टिट्युएन्सी रे एभलिया काम होई नथियो बाबू भाई जेभलिया काम करछंती। ए निर्वाचन मंडली पई बहुत भोटर्स मानकर सेवा करछंती। साधारण लोकर समस्या से ठिया होंती माने लोकन को सुख दुख रे सब बेर छिडा होंती आगुरु छिडा होउतिले मध्य। बाबू भाई कहले सारा मोरडा विधानसभा रे फेमस समस्तंकर सुविधा रे छिडा हेबे। ए ब्लॉक रे बाबू भाई बहुत प्रकार काम करछंती आगुरु करूतिले। बाबू भाई आसी बहुत काम हमर सुधरै दैछन बहुत मनुष्य को भी सुधरैछन बहुत लोक भी सुधरीछन बहुत काम भी पाउछन। से तो गोपराज्यर सिरी रे नंद यशोदा कालिया सुना राई किशोरीर प्राणर बल्लभ गोपिनी गेल्हिया कान्हा। से अधर्म आउ अन्यायर नाश पाई बध करथिले कंसंकु। न्यायर संस्थापना पाई मध्य रचिथिले महाभारत भक्त मोहन मुरलीधर यशोदा नंदन कृष्ण। ये तो द्वापर जुगर कथा। वर्तमान जुगरे मध्य आम पाखरे जने व्यक्ति अछंती तांको नाम मध्य कृष्ण। दुर्नीतिर नाश पाई से करिछंती रण करिछंती पण जेतिकी नरम सेतिकी टाण। विधर्मी मानक पाई मध्य संचिछंती बाण। मान्यवर गृह और नगर उन्नयन मंत्री तथा मोरडा निर्वाचन मंडलीर मान्यवर विधायक महोदय डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र आज आमनेता कार्यक्रम अतिथि। स्वागत आपनको आमनेता कार्यक्रम को। बहुत बहुत धन्यवाद। केमती अछंती सर? भगवान के कृपारु भलरे अछि सर। आपनक डाकनाटा कृष्ण? श्रद्धारे बापा माँ डाकुतिले बाबू। ना कि कृष्ण भी डाकु थई पारंती? कृष्ण भाई बिले अन्य माने डाकंती किंतु परिवार रे बाबू बिले जणा। आपण मध्य पितामातांकर अष्टम संतान। आपणकर जन्म समय मध्य आकाश रे घोटी आसीथिला कला बौद कला मेघ रातिर छाती उपरे नाचिथिला वर्षा। जेमिति द्वापर जुगर कृष्णଙ୍କ जन्म सहित किछि सामंजस्य रहउछि। से तो नंद राजार टिकी पिलाटी चिरी पकाइथिला बोकार पाटी बिस्तारी पाटी खाइथिला माटी। आपण छोट बेले माटी खाइछंती? निश्चित भाव माटीटा भल लगे
माटीर बास्ना केमिति लगे सर जितेबाला वर्षा हो जाए से जो बास्ना माटी उठे निजको आकर्षित करे माटीर बास्ना से बोधे यही माटी मार सेवा करिवार व्रतरे आपण प्रति होइछन्ती निश्चित भाव में माटी मार सेवा करिवार स्वप्न छोट बेलू थिले कि सर आपनकर माँ और बापा को मु प्रथम भावे मोर प्रथम गुरु बोली तेणु प्रथम गुरु भाव में पूजन करे से भली भावना रखी थाए तेणु माँ को जी भल पाइब से निश्चित भाव में माटी को भल पाइब एमती गोटे उच्च चिंतन जो छात्र मुंड को आसला से छात्रर विद्यालय नाटा कौन सर मो प्राथमिक विद्यालय एक्चुअली मोर ग्राम सिमड़ा बंधुली अच्छी उदड़ा सब डिविजन रे मुझे पाठ पढ़ी सेठू परे बारिपदा को मध्य किछि दिन आसती पुणी कुशलदा हाईस्कल में पाठ पढ़ी पाठ पढ़ा प्रति केते आग्रह थिले आपनकर पाठ पढ़ा प्रति मोर से बेसी आग्रह नथिला किंतु जीवजंतु प्रति मोर बहुत भल पाइबा थिला आउ कौन कौन करने को भल लगे आपको मु छोट बड़े अभिनय करने को भल पाउथली स्कूल कैरियर रे मध्य मु अवार्ड पाइथली प्रशंसित मध्य होइथली एमिति कि मोर गोटे ना थिला उआसी कन्या बोली गोटे नाटक थिला से नाटक रे मो निहार बोली गोटे भूमिका थिला जो थी कि समस्ते बहुत कांदी थिले से भूमिकाटा मोर एमती थिला से दिन से पाखापाखि समस्त परिचय थिला निहार भाई तेणु ये अभिनेतार केतेबेले जे अभि कटिगला आ खाली नेता रहीगला कृष्ण सरलबणी चोरी करथुले आपण कोन चोरी करथुले सेतेबेले से काठरे गोटे था एमती बुलेकी माँ लोहणी बाहर करे आमे से लोहणी खाइबो माँ से घी बसई सारा पर से जो थाए ताकू आमे मुढ़ी गुड़ी के जोरे खाउथलो सर हाई स्कूल पढ़ुथले कोठी कुशलदा हाई स्कूल पढ़ुली आ मु सबुठू अधिक भल पाउथली मैथमेटिक्स तेणु मु सब प्राय मैथमेटिक्स रे बिजी रोथली मु पढ़िबा समय रे मध्य मो सेवाटा मोर गोटे परम धर्म बोली मु भाबुथली कागदरी किछि प्रॉब्लम हैला ताकू भी मध्य सहयोग करुथली एमिति थरे गोटे घटना घटला जनकर हाथ भांगीगला एक्सरसाइज कर ताकू मु से हाथ को धरिकी आमर जे पीटी सार थे से सेन्सलेस हो गले किंतु मु ता ब्लड एमती धरिकी आसिक बारिपदा पहुँचीगली से जिलापाल जी थे से सेवा पुरस्कृत करते हाई स्कूल पढ़े जुक्त 2 विज्ञान पढ़िले कौन कॉलेज रे मुझा झाड़पोखरिया बम्बई छक पढ़ी सीमांत कॉलेज रे पढ़ी तापर मु आयुर्वेदिक पढ़ली मयूरभंज आमर जो आयुर्वेदिक महाविद्यालय थिला मुझे एक्चुअली आयुर्वेदिक कंप्लीट कली चाकरी कले सर देखो चाकरी मोर इच्छा नथिला किंतु जेहेतु आयुर्वेदिक पढ़ी सेवार मनोवृत्ति थिला क्लिनिक गोटे करी लोक सेवा करी फ्री रे प्राय 21 वर्ष मोर जस्ट होता मुझे बस ऑनर थी भुवनेश्वर कटक नॉनस्टॉप बस चलता किंतु बस बिजनेस भितर भी मुझे अनुभव कली जे ये बेपार आम नुहे तेणु आस्ते आस्ते से बेपार छाड़ी मु लाइसेंस बाहर करके कंट्राक्ट करुली छात्र राजनीति केमती सर देखो छात्र राजनीति गोटे संपूर्ण अलग थिला से छात्र माने सचोटतार सहित इलेक्शन लड़ुले किंतु आजिकल राजनीति तो अलग हो गला छात्र राजनीति जब भी मोर से बहुत आग्रह थिला मु छात्र जीवन रू राजनीति क्षेत्र में थी और एभीपी रे बहुत गुरुत्वपूर्ण दायित्व नहीं ताकू निष्ठा सहित पूरण करुली आपणकर घरे भल व्यवसाय मध्य थिला आपण घरे मना करना आपण जतबे राजनीति आड़ को लंफ प्रदान कले बापा मते बहुत भल पाउथले मोर विचारधारा मोर चिंताधारा तांको संगे मैचिंग होता आमे बाप पुओ को जी देखियो से कहे 2 जन सांग बोली तेणु जो क्षेत्र में मुझे करने को चाहूली सी सेठी मते प्रमोट करने को चाहूले क्यों लक्ष्य नहीं कि आपण भारतीय जनता पार्टी रे जोग देले मते लागे केवल गोटी ही दल जो दल की किसी परिवर्तन कर समाज रे एवं आज जहाँ भी होउची सेटा मते अनुभव प्रथम रे हेतिला तेणु विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न जगार मते बहुत ऑफर भी बहुत जन करथिले किंतु जेहेतु निष्ठा आउ एकाग्रता मोर थिला तो मु केवल जानी भारतीय जनता पार्टी किसी परिवर्तन कर पारिबो तेणु प्रथम ही भारतीय जनता पार्टी आदर्श रे अनुप्राणित थिले एवं तापरे विवाह होइछि आपनकर केते मसिया सर 2010 मसिया 2010 मसिया विवाह हला आपनक पत्नी को ना हला अनुराधा आपनक ना होछि कृष्णचंद्र अनुराधारू अनु शब्दटी को बाद देले आ कृष्णचंद्र रु चंद्र शब्दटी को बाद देले जो शब्द हम सी हम राधाकृष्ण ए राधाकृष्ण मिलन
ପ୍ରେମରୁ ସୃଷ୍ଟି ନା ପାରିବାରିକ ସ୍ୱୀକୃତିରୁ? ଇଏ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଇଏ ସଂଯୋଗ। ମୁଁ ବି ତ ଥରେ ଥରେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ସିଏ କେମିତି ମୋତେ ମିଳିଗଲା ରାଧା। ବାପାଙ୍କର ଆଗରୁ ଅନୁମତି ଥିଲା, ବାପାଙ୍କର ତାପରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଆଙ୍କର ଅନୁମତି, ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ ହେଲା। ଦୁଇ 2017 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା, ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା, କହିପାରନ୍ତି କମାଲ କଲା ବୋଲି ଆପଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ଏବଂ 2019 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ସଭାପତି ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର 9ଟି ବିଧାୟକ ଆସନରୁ 6ଟି ବିଧାୟକ ଆସନ ହାତେଇଲା ବିଜେପି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ପରାଜୟ ବରଣ କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜକିଶୋର ଦାସ। କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା ସାର୍? ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିଲି। ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ମୁଁ ଅଧିକ ନିଷ୍ଠାବାନ ଥାଏ। ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମାନତା ସମଭାବତା ରକ୍ଷା କରିବା ଇଏ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ଥିଲା। ତେଣୁ କିଏ ନ କହୁ ଯେ ଇଏ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ କେବଳ ତାଙ୍କର କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଭାବନା ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ରାଜକିଶୋର ବାବୁ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା କାରଣରୁ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାମ ଭିତରିଆ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଖୁବ୍ କମ୍ ଭୋଟ, ମାନେ 5000 ପାଖାପାଖି ଭୋଟରେ ଆମେ ପରାଜିତ ହେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ହାରିଗଲି, ସେ ଅଲଗା କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେବେଠୁ ହାରିଲି, ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି ମୁଁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ବିଧାୟକ ନୁହେଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ବିଧାୟକର ଯାହା ଭୂମିକା ଥିଲା, ତାଠୁ ଅଧିକ ଭୂମିକା ନିଭାଇବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର କଥା ବୁଝିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେବା, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଧାୟକ ଭଳିଆ ଭୂମିକା ମୁଁ ନିର୍ବାହ କରିଛି। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରହିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ଦେଉ ନିଜେ ହାରିଗଲେ କି ସାର୍? ମୁଁ କହିଲି ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋର ଥିଲା, ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲି। କିଛି ଜଣ ବି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଥିବେ, ସିଏ ବି ରହିଲା, ଆଉ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ କାରଣ ରହିଲା। ତେଣୁ ସବୁ କଥାକୁ ମିଶିକି ହେଲା 2017 ମସିହାରେ ଯେମିତି ଆମେ କଲୁ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନିଷ୍ଠାବାନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ଆମେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା କାରଣରୁ, ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା କାରଣରୁ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥାଉ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟିଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଜେପିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବିଜେପିର ସେତେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନଥିଲା 2017 ମସିହାରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କଥା କହୁଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ୟୁପି ଇଲେକ୍ସନରେ କହିଥିଲେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମେ କମଲ ହି କମଲ ଖିଲ ରହା ହୈ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବି ଭାବନା ସେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରତି ଥିଲା ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି। 56ରୁ 49 ଜିତିଥିଲୁ ଆମେ, ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ଼ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ 2019ରେ ଆପଣ ହାରିଯିବାଟା ବି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଇଥିଲା ସାର୍? ହଁ, ସିଏ ବି ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ କମିଟିର ସଂଯୋଜକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟର ଅନୁଭବ ଆଉ ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥିଲା ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଆମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। କାରଣ ପାର୍ଟି ହେଲା ଆମର ସର୍ବୋପରି, ମୁଁ ଭାବେ ପାର୍ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ପାର୍ଟିର ଯେଉଁମାନେ ବି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟର ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶିତାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ମୁଁ ଚାଲେ। ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଏବେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ରହିଲା, ଏବେ ସେଇ ବିଭାଗର ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲୁ। ତେଣୁ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ସମୟ କେବେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନା, ଆଜି ସମୟ କାଲିକି ଥିବନି। ତେଣୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଥରେ ଥରେ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ବି ଭାବେ, ଏ ଶୋଇବା ସମୟଟାରେ କିଛି କାମ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସାର୍, ଜମି ଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଗିରଫ ହେଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପି ସଭାପତି ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ସାର୍? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗେ ତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ପାର୍ଟିକୁ, ଯିଏ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିଲା। ଯଦି ପାର୍ଟି ମୋତେ ନ ବୁଝିଥାନ୍ତା, ଆଜି ହୁଏତ ମୁଁ ଜିରୋ ହେଇଥାନ୍ତି। ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ କାମରେ ଆସିଲେ ସାର୍?
माननीय बसंत पंडा महोदय थिले से सभापति एवं राज्यर केन्द्र नेतृत्व मध्य आमर नेता धर्मेंद्र प्रधान मध्य से उपस्थित रहिले सौदन सिंह अरुण सिंह दुई जन मध्य थिले से प्रभारी थिले ये संगठन प्रभारी थिले उपस्थित रही सबु कथा को विचार करके जिते जानिले जे मोर जगह अथच मु जेल आठू दुखदायक कथा किसी ना जाओ एवं माननीय हाईकोर्ट आपको क्वास करको से केस को एवं क्वेश्चन हो जिले में लोकों मु भावेनी इटा लोकों समस्या मुझे समस्या भावे मोर समस्या आ मुझे लड़ी जाए मु चिंता करेनी ये जिलापाल ये एसपी कि ये सरकार कौन विरुद्ध में मुझे चिंता करे ना मु लड़ी जाए तेणु से मत टार्गेट करते एवं टार्गेट मते मते स्वीकार करदे विदाउट नोटिस 1cc केस हाई कोर्ट रे सबमिट हो सीधा जाकि मत अरेस्ट करजे भी जाने कौ केस मत अरेस्ट कराऊँच आठ दुर्भाग्यजनक कथा किसी भी थाई पारे ना निश्चित भाव में मोर कौ जन्म प्रारब्ध थी मुझे भोग कली कारण राजदंड भी एमती क्या मिले ना राज सुख भी क्या मिले ना ये सब प्रभु निर्धारित थाए 2024 निर्वाचन में विजयर श्रेय क्या देवे सर जनसाधारण को सेठिकार भोटर्स जो मैंने मत भल पाइले विश्वास कले भरोसा रखिले किंतु मत भरोसा विश्वास से जो दिन मु 2019 रिजल्ट बाहर मुझे रिजल्ट हारीगली शुणिली मु ड्रेस पिंधली सांगे सांगे बाहर से मोर माँ आ मोर भाई भाव ये कड़े गोटे पड़ोच कौन किसी करदेव कि मु हसिली मु कहली मु पूरा ठीक अच्छे मु जाऊँचे ये जो मैंने नेतृत्व नहीं कि काम करुले जितवाई काम करुले से मन जो कष्ट आघात हो मुझे छिड़ा हाँपाई जाऊँगी बुझापी जाऊँगी कि ना आम अच्छे मु हारिनी मु जीति तुम्हें जीतिच तुम्हें व्यस्त हो ना आम जीतवा भाया काम करवा जो भाया जीति एमएलए हिसाब से जहाँ काम करते सेमती काम करवा एवं सतरे मुझे कार्यकर्ता मान सांगे सांगे जाइली रिजल्ट पर सांगे छिड़ा कि जो भरोसा विश्वास देती 5 वर्ष जाक से भरोसा विश्वास पाखे रखिली जोटा प्रतिफलित है 24 निर्वाचन एवं लोक मैंने विश्वास भरोसा रहा जे सबु कथार सबु बेले सबु दुखरे साथी रे बाबू भाई आमर अच्छा मत समस्त प्राय से बाबू भाई नाम रे छोट छोट छुआ मैंने भी बाबू भाई कही दौड़े गाड़ी आसला विधायक हो मंत्री पद मिला एत बड़ दायित्व गृह और नगर उन्नयन विभाग भाभी सर मुझे भी भावी नी मु भाभी जे मुझे तो एमएलए भी भावी नी कहूली ना आपण को जे मु अभिनेता भावुली किंतु अभिनेता भावुली मुझे अभिनेता भी भल सिनेमा रे जीवी ये करी एटी पढ़ी से गुड़ाए कथा भावी ये भगवान चक्र प्रभु क्या कौटी नहीं कि केतबेले कहा माध्यम कौटी क्या कौन काम करेबे सेटा प्रभु निर्धारित थाए। सुभद्रा टंका बंटन कार्यक्रम चलता बारिपदार हठात जड़े महिला हिताधिकारी संज्ञाहीन और चेताशून्य हो गले आपण मंचरू दौड़ी आसिले से महिला पाखक आपण सेवा कले हस्पिटाल पठार व्यवस्था कले गणमाध्यम चर्चा है हृदयवान मंत्री जिते आप छात्र छात्री मान समस्या शुणिले विद्यालयर विपर्यस्त व्यवस्था बाबद अवगत हेले किंबा जो जनशुणाणी शिविर आप ब्लॉक रे जदि क्यों ऑफिसर विरुद्ध अभियोग आसला विभाग अधिकारी को डायरेक्ट सस्पेंड ऑर्डर आपण प्रकृत रागी ना शांत मु शांत मु राग क्रोधित माँ भी माँ कथा कहते जी जन्म दे था सी भल काम कले कथा मानिले भल पिला हेले खेल करे आ जिते दुष्ट पिला होते कृष्ण को भी कान उड़ा को माँ छाड़ी ना मनीष को भगवान ये सर्वश्रेष्ठ जन्म करके तार बुद्धि विवेक ज्ञान हृदय अच्छे किंतु स्टेज पर मुझे देखुची गोटे माँ से चेताशून्य हो कौन स्टेज रे बस रहा मोर बहुत बड़ा आवश्यकता अच्छी तेणु मोर कर्तव्य कौन से लोक को केमती हॉस्पिटल पहुँचेबा तार जमी किसी क्षति न जो तार भी परिवार अच्छा ताहले आम आम नेतृत्व बेले आम ठीक भावी पारे मो कर्तव्य मोर मनुष्यत्व ठीक काम कला बाकी आसिले आपण आर कथाटा क्रोधित कथाटा देखो केतेबेले ना केतेबेले मनुष्य को न्याय पे किसी करने पड़े भल काम कर
ମୁଁ ତୁମର ଭାଇ ଆଉ ଭଲ କାମ ନ କଲେ ମୁଁ ତୁମର ମାଷ୍ଟର। ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଜୋରରେ କରୁଥିଲି ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ସରକାରରେ ରହିକି କରିବି ନାହିଁ କେମିତି ହେବ? ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଯେ ଆପଣ ଘରେ ଜମା ରହନ୍ତିନି, ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତିନି, ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ମାଆଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାଆ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ମାଆ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଆର କଥାକୁ ମୁଁ ମାନିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବି କରେ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କୁହେନି, ମୁଁ ଯଦି କିଛି କାମରେ ଗୋଟେ ରହିଗଲି ବା ଗୋଟେ କିଛି ସେବାରେ ରହିଗଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ମୁଁ ଖାଇନି ବୋଲି ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ମୋ ମାଆ ଟିକେ ରାଗେ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାକୁ ମାନେଇବା ପାଇଁ। କିଛି କଥାରେ ମୋ ମାଆ କୁହେ ତୋର ଇଏ ଏତେ କ୍ଷତି କଲା, ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ଫେର ଡାକିକି ବସଉଛୁ, ତାକୁ ଏମିତି କରୁଛୁ ସେମିତି କରୁଛୁ। ମୁଁ କୁହେ ମାଆ, ଯଦି କଂସ ନଥାନ୍ତା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଏ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତା, ଯଦି ରାବଣ ନଥାନ୍ତା ରାମଙ୍କୁ କିଏ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କରିବେ, ସେମାନେ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ସେମାନେ ମୋ ପରିଚୟ ତିଆରି କଲେ। ତେଣୁ ମୋର କେହି ବି ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ, ମୋର ସମସ୍ତେ ମିତ୍ର। ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ୟାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିବ ମତ ସାର୍? ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଟାଉନ ବସ୍କୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ। ମୋ ବସ୍ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହି ଆସିଛୁ, ମୋର ନାହିଁ ଆମର। ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆକୁ ଅନସ୍କିଲ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସ୍କିଲ୍ଡ କରିବୁ, ସ୍କିଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର ରଖିବୁ ଏବଂ ଏ ବସ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ଟାଉନରେ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛୁ। ଆମ ବସ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆପଣ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରକ୍ତଚାପ ମାପୁଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ବୁଝୁଥିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମାପୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଆମେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କାହିଁକି ରଖିବା? ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଶତ୍ରୁ କିଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ଯାହାକୁ ଭାବିବେ ସେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବିକି କାମ କରିବା। ମୋରଟା କେମିତି ଦିଶୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଶୟନ ସପନ ଜାଗରଣେ କୁହନ୍ତିନି, ଏଇଭଳିଆ ଭାବନା ମୋର ଭିତରେ ଅଛି। କେମିତି ମୋରଡ଼ା ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ମୋତେ ମୋରଡ଼ା ଅଧିବାସୀମାନେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ମୋର ମୋରଡ଼ାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ମୋର କାମ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଦିନ ବେଳେ କାମ କରେ, ରାତିରେ ଜାନି କରେ, ଆଉ ଯାଇକି ସେଠି ଫେରେ ଦିନରେ କାମ କରେ, ପୁଣି ରାତିରେ ଫେରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଅଛି, ମୋରଡ଼ା ଜନସାଧାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ରହିବ? ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଯଦି ଚଳିବା, ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା। ଆମେ ମଣିଷ, ଆମକୁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବି, ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଶତ୍ରୁ ଦେଖିବି? ତୁମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଅ, ଦେଖିବ ସେ ତୁମକୁ କେବେ ନା କେବେ ଭଲ ପାଇ ବସିବ। ତେଣୁ କଳି ଝଗଡ଼ା ନ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ, ମୁଁ କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗରୁ, ମୁଁ ମୋର ଶତ୍ରୁ କେବେ ଭାବେ ନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣିଲେ ହୃଦୟ ତନ୍ତ୍ରୀରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, ଜଣେ ସେବକର ସୂତ୍ର ଆଉ ସ୍ତୋତ୍ର। ସେ ସେବା କରୁଥାନ୍ତୁ ଦିବାରାତ୍ର, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥାଉ ସର୍ବତ୍ର। ଉନ୍ନତିର ଶାଖାରେ ଚିର ସବୁଜ ହେଇଥାଉ ବିକାଶର ପତ୍ର। ସାଉଁଟୁଥାନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସେ ସାଜୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ପାତ୍ର। ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ତରଫରୁ, ଆମ ନେତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନ୍ୟୁଜ୍ 7ର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ରାଜ୍ୟ ସେବା ନୁହଁ, ଦେଶ ସେବା। ଯଦି ସିଏ ଖୁସି ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ରହିବୁ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଖୁସି ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖୁସି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଖୁସି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଖୁସି, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଖୁସି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସି। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ଯେତେବେଳେ ରାତି ଅଧରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ନଥିବ, ଯଦି ମେସେଜ ଆସିଲା କେଉଁଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଏ ଟିଏ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ସେମିତି ସେଇ ନାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବ, ହସ୍ପିଟାଲ ଦୌଡ଼ିବ। ତାର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ତାକୁ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁଥିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କରିବା, କିଛି ନୂଆ କାମ କରିବା, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁବେଳେ ଥାଏ। କିଏ
हस्पिटाल कटक हस्पिटाल किए भुवनेश्वर किए बारिपदार कहार कौन असुविधा किए पुलिस अरेस्ट कर नहीं गला ये सब लोक सहित पूरा पूर्ण मात्रा जड़ित। दर्शक बंधु जनगण सकल शक्तिर आधार कहे गणतांत्रिक व्यवस्था जनतांक पाखरे रहिछि सर्वोच्च क्षमता परखी योग्यता रखंती आस्था साजी मतदाता जने चयन करंती नेता सेही नेतांक दर्शन जातीय स्वार्थ साधन सह सुस्थ राष्ट्र गठन नैतिक मूल्यबोध विचार शक्ति सचोटपणिया साधुता और विज्ञता सह आम गणतांत्रिक मूल्यबोध को सुदृढ़ और उन्नत करंतु आम नेता। नमस्कार।